یہ لیسن 2 کا پارٹ 3 ہے. اس میں اب ہم سیکھیں گے چنکس کے بارے میں، کچھ ووکیبلری سیکھیں گے جیسے ہمیشہ سیکھتے ہیں تھرڈ پارٹ میں. تو لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ سیکھے تھے چنکس لائک فرینکلی اسپیکنگ، ہاؤ ڈے یو، آنیسٹلی اسپیکنگ، ٹو بی آنیسٹ، ٹو بی فرینک. اب ہم تھوڑے مختلف سیکھیں گے ان سے. یہ دیکھیں، مارک مائی ورڈس، میری بات یاد رکھنا. جب آپ کہتے ہیں نا کسی کو میری بات یاد رکھنا، یہ میرے لفظ یاد رکھنا، تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا. جب یہ کہنا ہوتا ہے تو مارک مائی ورڈس، مارک مائی ورڈس. ہی ول فیل، وہ کہہ رہا ہے ہی ول فیل، وہ فیل ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہو ہی ول ناٹ مائی فیل، مارک مائی ورڈس، وہ فیل نہیں ہوگا. یاد رکھنا یہ میرے بات، یہ لکھ دے میرے لفظ، تو کاغذ پہ لکھ دو. جب یہ مقصد ہو تو مارک مائی ورڈس. یو ٹک دا ورڈز رائٹ آؤٹ آف مائی ماؤتھ. اس کا مقصد ہے، سمجھ تو آ رہا ہے، تو نے میرے منہ کی بات کہہ دی، میں یہ کہنے والا ہی تھا، تو نے کہہ دی. اٹس اگلی، یہ یار عجیب ہے، بدصورت ہے، بیکار ہے. یو ٹک دا ورڈز رائٹ آؤٹ مائی ماؤتھ، یعنی میرے دل کی بات کہہ دی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا. تو اس کے لیے آپ یہ یوز کرتے ہو. لیٹ می اور لیٹس، یہ دیکھو، لیٹ می تھنک، مجھے سوچنے دو. لیٹ می کے بعد آپ نے ورب لگایا. لیٹ می تھنک، لیٹ می گو، مجھے جانے دو. لیٹ می سٹ، مجھے بیٹھنے دو. تو لیٹ می لگاتے ہو جب کسی سے اجازت لو، مجھے جانے دو بھائی، لیٹ می گو، مجھے چھوڑو، مجھے سوچنے دو، لیٹ می تھنک. اور ٹیک یور ٹائم، یہ لگتا ہے جب آپ کہو جی ٹائم ہے آپ کے پاس، اپنا ٹائم لے لو، کوئی بات نہیں، ٹیک یور ٹائم. لیٹس پلے ناؤ، شیور شیور. تو یہ لیٹ کے ساتھ لیٹس پلے ناؤ، یہ جب سجیسشن کہنی ہو، ہم نے آپ نے پریویس لیسن میں پڑھا تھا، جب سجیسشن ہو تو آپ لیٹس یوز کرتے ہو. چلو کھیلتے ہیں، لیٹس پلے. چلو چلتے ہیں، لیٹس گو. چلو کھانا کھاتے ہیں، لیٹس ہیو سم فوڈ. چلو چائے پیتے ہیں. تو دوستوں کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہو لیٹس یوز کرتے ہیں. تو لیٹ می اور لیٹس میں یہی فرق ہے. لیٹ می تھنک، لیٹ ہم تھنک، اسے سوچنے دو، اسے جانے دو. لیٹ ہم گو، اسے بیٹھنے دو. لیٹ ہم سٹ. تو می کی جگہ کچھ بھی لگا سکتے ہو، پر جو لیٹ سے یہ لیٹس ہی رہے گا. جب سجیسشن دینی ہو، چلو چائے پیتے ہیں، لیٹس گو ڈرنک ٹی، اور لیٹس ہیو ٹی. تو آپ اسے یوز کرتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں، اٹس نان آف یور بزنس، آئی لیو یو ٹو اٹ. اٹس نان آف یور بزنس تب یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ تمہارا بزنس نہیں ہے، یہ تمہارا، اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو اپنے کام سے کام رکھ جاؤ، تو ہمارے بیچ میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو جب یہ کہنا ہوتا ہے آپ کو، تو آپ کو اٹس نان آف یور بزنس. وائی ڈونٹ یو ڈو دس، یہ کیوں نہیں کر رہے تم؟ اٹس نان آف یور بزنس، مائنڈ یور اون بزنس، اپنا کام کرو جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے. اٹس نان آف یور بزنس، یعنی تو کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے بھائی، تیرا کیا کام ہے، جاؤ اپنا کام کرو. اف یو الاؤ می آئی کین فکس اٹ، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ فکس کر سکتا ہوں، یہ مسئلہ میں حل کر سکتا ہوں. اوکے آئی لیو یو ٹو اٹ، یعنی ٹھیک ہے بھائی تو ہی سنبھال اس چیز کو، مجھ سے نہیں ہونے والا. تو جب یہ کہنا ہوتا ہے تو آپ یہ یوز کرتے ہیں، آئی لیو یو ٹو اٹ. ٹھیک ہے. سینگ دیٹ آئی ڈونٹ نو اف، یہ ورڈز دیکھو، سینگ دیٹ آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، یعنی ایکچولی یہی میں کہہ رہا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ میں نہیں جانا چاہ رہا. اور آئی ڈونٹ نو اف یو لائک اٹ اور ناٹ، کم آن آئی لو اٹ، یہ بھی یوز کرتے ہیں. یار پتہ نہیں کہ تمہیں یہ چیز اچھی لگے نہ لگے. جب یہ کہنا ہو یار پتہ نہیں تمہیں یہ کیسا لگے، تو یہ یوز کر سکتے ہو. آئی ڈونٹ نو اف یو لائک اٹ اور ناٹ، آئی ڈونٹ نو اف یو وانٹ ٹو گو، آئی ڈونٹ نو اف یو انڈرسٹینڈ، آئی ڈونٹ نو اف یو ریئلی لائک می. تو یہ ایکسپریشنز اچھے ہیں جب ہم یوز کرتے ہیں نا لینگویج. آئی مسٹ سے اینڈ ایٹ لیسٹ ہی از اے نائس گائے، آئی مسٹ سے. جب آپ کا کہنا ہو نا، یقین کرو سچ بات یہ ہے، جب یہ مقصد ہو کہنے کا تو آپ یہ کہہ سکتے ہو آئی مسٹ سے. اور آخر میں اٹس نائس گائے، آئی مسٹ سے، آئی مسٹ سے اٹس نائس گائے. اور آئی ایم ڈوئنگ اٹ اگین ایٹ لیسٹ، وہ کہہ رہا ہے نا میں دوبارہ یہ کر رہا ہوں، تو آپ کہو گے چلو بھائی آخر تو مان ہی لی میری بات، یعنی تو کر رہا ہے، پہلے جو نہیں کر رہا تھا اب ایٹ لیسٹ تو کر رہا ہے. تو صرف ایٹ لیسٹ ہی کہنا ہے. کسی بندے کو کہہ رہا ہو یار یہ کرو یہ کرو، وہ کہہ رہا نہیں 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 نہیں. ایک دن کہہ رہا یار میں وہ کر رہا ہوں کورس، آپ نے کہا ایٹ لیسٹ، یعنی چلو بھائی آخر مان نہیں لیا میری بات کو، سن ہی نہیں رہے، تو ایٹ لیسٹ کافی ہے، زیادہ یوز نہ کریں. ان چنکس کے بعد ہم تھوڑی سی یوز سے سیکھیں گے، کچھ ورڈ سیکھیں گے، کچھ اسپوکن انگلش کے ایکسپریشن سیکھیں گے.
पर उनसे पहले आपने कुछ ये वोकेबलरी सीखनी है, जैसे कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ। तो ये कंट्रीज़ हैं और उन्हीं कंट्रीज़ की नेशनलिटी वालों को, लोगों को क्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कंट्री है और जो बंदे वहाँ के हैं तो पाकिस्तानी, इंडिया इंडियन, इंग्लैंड इंग्लिश, चाइना चाइनीज़, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन, स्विट्ज़रलैंड स्विस, इंडोनेशिया इंडोनेशियन, फ्रांस फ्रेंच, द यूके ब्रिटिश, आयरलैंड आयरिश। तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के, जैसे सऊदी अरेबिया सऊदी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इमाराती, ओमान ओमानी, ठीक है। तो ये यमन यमनीज़। तो ये एक्चुअली नेशनलिटीज़ हैं, लोगों को और फूड को दोनों के लिए यूज़ होती हैं तकरीबन। फॉर एग्जांपल नेशनलिटीज़ एंड फूड, इंडियन फूड, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, चाइनीज़ राइस, ऑस्ट्रेलियन लैम्ब, स्विस रोल, इंडोनेशियन डिश, फ्रेंच फ्राइज, ब्रिटिश रेस्टोरेंट। तो ये हम नेशनलिटीज़ फूड के लिए, लोगों के लिए, चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी नंबर्स आप सीख लें, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको ये वर्ड्स इस लेसन में ये नंबर्स याद होने चाहिए, प्लस उनकी तरतीब, प्लस की स्पेलिंग्स, फिर ही आगे आप बढ़ें। ये नंबर्स हैं और अगर आप इनको ऑर्डिनल नंबर्स यूज़ करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आप ये यूज़ करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, आठवां सातवां सेवन्थ, एट्थ आठवां, नाइन्थ नौवां, टेंथ दसवां, 11th 12th 13th। आप इनको बढ़ा भी सकते हो, 14th 15th 20th 20वां 40वां 50वां, वहाँ कहते हैं 50वां, यानी नंबर तरतीब के हिसाब से, तो वो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। 10 को कहते हैं 10, 20 20 को 20th 20वां, 30 30 30th 30वां, 40 40 40th 40वां, 50 50 50th 50वां, 60 60 60th, 70 70 70th, 80 80 80th 90th और 100th, एक 100 वाला तरतीब जब देनी हो, सवा आधा कैसे कहते हैं, 100 यानी 100, 100th यानी इसका नंबर 100 नंबर पे है। तो ये कुछ नंबर्स थे जो आपको आने चाहिए। अब देखो 20 21, फिर 1 2 3 4 5 लगता है, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, फिर 31 32 33 34, ऐसे नंबर्स लगेंगे। तो ये 100 तक आपको अब नंबर्स आ गए। अब मैं चाहूँगा कि ये आप एक पेज ले लें, उसमें 1 से लेकर 100 तक स्पेलिंग लिख कर दिखाएँ, देखें, और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं ये स्पेलिंग्स। अब थोड़ा सा हम देखेंगे क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में। सूट ड्रेस, शर्ट पैंट, trousers, skirts, socks, belt, underwear, shoes, coat, jeans, blouse, pullover। ये कपड़े हैं। मुझे पता नहीं है कि कितने वर्ड्स की आपको मीनिंग आ रही है, पर मैं चाहूँगा कि डिक्शनरी खोलें, अभी पॉज करें वीडियो को और देखें कि इन लफ्ज़ों की माना क्या है। आप ये गूगल में भी लिख सकते हैं तो वो चीज़ आ जाएगी इमेज में। तो इमेज में फॉर एग्जांपल आपने लिखा शूज़ तो आ जाएगा शूज़, आपने कहा ब्लाउज़, आपको पता नहीं क्या चीज़ है, ब्लाउज़ लिख दें आप गूगल में, वो चीज़ आ जाएगी, समझ आ जाएगा। ये वर्ड्स लिखते हैं और प्रैक्टिस कर लें। ये कैसे हम यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस यूज़ होता है कपड़ों के लिए, कंटिन्यूस सिंपल। फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग अ सूट, मैं सूट पहना हुआ है मुझे। शी इज़ वेयरिंग जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स, उसको जीन्स पहनी। आई एम वेयरिंग अ कैप, इज़ वेयरिंग ग्लासेस। तो वेयरिंग यूज़ होता है ज़्यादातर, कंटिन्यूस वेयर नहीं वेयरिंग, कि उसको ये कपड़े पहने हुए हैं। इज़ वेयरिंग ब्लू ड्रेस, इज़ वेयरिंग जीन्स, इज़ वेयरिंग अ सूट, इज़ वेयरिंग वाइट शर्ट, इज़ वेयरिंग ब्लू पैंट्स। तो आप वेयरिंग यूज़ करते हो। और फिर आता है कलेक्टिव नाउन्स। ये कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक तो होता है जूस, ठीक है, तो आप यूज़ करते हो ये कलेक्टिव नाउन्स लाइक बॉटल, a bottle of juice, a box of noodles, a packet of chocolate, bag of potatoes, punnet of grapes, वो जो प्लास्टिक की नहीं होती जिसमें ग्रेप्स पड़े होते हैं वो है, a can of beans, a bunch of carrots and a carton of bottles। तो ये वर्ड्स जो हैं इनको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, ये भी आप याद कर लें। आप डायरेक्ट नहीं कहोगे गिव मी जूस, जस्ट से गिव मी अ बॉटल ऑफ जूस, ठीक है। अ लिटर ऑफ जूस, अ लिटर लेना है, जैसे गन्ने का जूस होता है
تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. دیز آر کلیکٹڈ ناؤنس، ریممبر دیم. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے سیکھ لیے کچھ چنکس کے بارے میں، اور اس سیشن میں یہ ورڈ سارے یوز کر لیں، یہ ناؤنس جو بھی کلیکٹڈ ناؤنس سیکھ لیے، ووکیبلری سیکھ لی، نمبرز کی ساری پریکٹس کر لیں اس سیشن میں. تو پھر جب یہ پکا ہو جائے، سب سے زبردست ہو جائے لیسن 2، دین یو موو ٹو لیسن نمبر 3.